जिस शख्सियत को दावत तिलावत देने की जसारत कर रहा हूँ, सिर्फ ये कि वो सैकड़ों मुसाबकों में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं, बल्कि शहर हैदराबाद में हज़ारों उश्शाक़ कुरान जिनके सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करके कुरान करीम की तिलावत और तजवीद को सीखा है। तो लीजिए, जिनसे मेरी मुराद जनाब हाफिज़ व क़ारी मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, इमाम व ख़तीब मस्जिद हिबतुल जब्बार हैदराबाद से अदबन गुजारिश करता हूँ कि हज़रत अपनी तिलावत से हम सबको महसूस फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الله الله. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله الله. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق
سبحان الله سبحان الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى الله سبحان الله ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله